Rambo ko nga nagaang nimong bata nga makakita dalunggan nga makatungog sa mga butang spiritual no ipaabot ka na mo yan. Rambo ko nga imong balaang espiritu kay mo ay Lord magpanglihok ka na mo pakigstorya, mag-ministeryo, magtanindog na mo sa mga butang mo paabot na may mga dili makiklaro atake tinawad imong klaro Ginoo Lord sa uliho ka uban sa inyong balaang espiritu Ipoko mo nung simple o klaro ang pagpadayag sa inyong pulong bisag gani ako imong gabiton o Lord weak and unfaithful as I am Lord it's all by your grace and grace alone na magamit nimo Lord isalig ko kanimo tanan isalig namo ang tanan kanimo nimong orasan banimigas pagsugod hangtod mi matapos wala pagkampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, for the last 3 Sundays, nagtuon ta about 5 solas. And ang 5 solas is morning, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, and soli Deo gloria. And kining 5 solas is the 5, mo ni siya gitawag sa mga Bible scholars, the 5 pillars of foundation sa Christian mga igsoon. And kung wa kay klaro nga understanding ani base niya kanang dili klaro ang dili kayo klaro ang imong foundation bahin sa itudlo sa puso Ginoo. And I think mo ni siya pinaka-foundation with kinahanglan ng mga sabta may bawaan gikan sa puso sa Ginoo. And even sa church history mo ni siya sa mga gi-raise na banner ba nabinagin sa mga Protestant, particularly ni Martin Luther. Unang before the month sa ikaupa, gamay lang nahalantay, gamay na review nga nanana kong i-address na to sa tulo ka solas. So, atong giton-an last time is scripture alone. Tanawa na to, unsa dining scripture alone. Scripture alone teaches us that the ultimate and supreme authority in the church is scripture alone. Not leaders, not the pastor, not the members, not even the tradition of the church itself, but the scripture alone, Bible itself. Amen? Mo nang namo sa leadership, bisan na ako pastor, dili mapuna akong opinion, sa leadership, bisan nato dinhi unahon nato pagpastorya ang Bible. Amen? Because the Bible is God's word. Pulong siya sa Ginoo. And ganong scripture alone lamang. Because through scripture alone, we acquire faith in Christ. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of Christ. Another, because through scripture alone, we walk and live by faith in Christ. Without scripture, I tell you, pataka lang kasi gusto anong pinabuhi. Because through scripture alone, we receive ultimate salvation in Christ. Inagi sa pong sa Ginoo nakaibaw ta nga naadi kaluwasan ang usa ka makasasa nga impiernohonon. And because scripture alone is the inerrant, the infallible, authoritative, and sufficient. Mo nang ang naay authority sa church is Bible. Amen? Tanaw na to, unsay gingon sa Bible, unsay opinion sa Bible. And again, ang Bible is dili ni pang-debate. Wala ning klaro, kaya mo ba, magtukon sa Bible, aron i-debate, ako itong ipon si brother. No, dili. Ang Bible is para ni sa itong mga kinabuhi, ang tumong sa Ginoo ni sa atong kinabuhi, o himaya sa ngalan. And mo na isa mo summary sa pagtulunan sa scripture alone. Kadua is grace alone. Kung sa dining grace alone, medyo taas ni siya, but this is a summary sa itong gitunan.
Grace alone teaches us that man is dead spiritually because of sin. And because of this, even his mind, will, and emotions are corrupted by sin. That is why man is hopeless and he cannot save on his own because of the corruptness of sin. And because of this, man needs the grace of God. And that is the Lord Jesus Christ enable for him to be saved. Man does not need human will. Ako lang ni klaruan, human will, sayang ba, mingon na ba kita ra may makaluwas itong kabulion, that is human will. Amen? Kadagdagan yung kaso kadumo ka na, labi na ka ng mga share na mo, kanang na evangelism. Susdong, kami rin kita rin makaluwas itong kabulion, that is human will. Human will, man does not need sacraments or magistrates. Kung sa maning magistrate, mga pari, bishop, and pope, wala kang ginahanglanan nila in order to be saved, but he needs only the grace of God. Kung sa itong grace of God, there's a thing, unmerited favor. Amen? And unmerited favor, it is a gift from God nga gi-offer niya diha. All you have to do is receive that gift. Amen? Receive that gift. Dawato nimo. Why grace of God? Because through the grace of God alone, man can receive hope of salvation. Why grace of God? Because through the grace of God alone, man can be saved. Maunay summary about the grace of God. So, here's the third sola nga akong natun-an, which is last week, faith alone. What is faith alone? Faith alone teaches us that the only way a man can receive the grace of God is through faith alone. Not in religion, not in our good works, not even sacraments and rituals of religion, but by faith alone of the grace of God, which is the Lord Jesus Christ. Faith alone. Why faith alone? Because through faith alone, man is justified positionally. Again, akong na-explain last week, ingon ani, ang atong mga sa gidakdak ngadto ni Ginoong Jesucristo. There's a thing, si Ginoong Jesucristo, naa si isa, wala. Wa si isa, pero ingon ang Bible, diha gyud dito sa krus, gidakdak kaniya ang tanan natong mga sa, kita nga mga makasasa, namatay, gihukman, gisilutan gyud siya, alang sa tong sa. There's a thing, sa diyang mitong misalig ka ni Ginoong Jesucristo nga, siya ang atong Diyos, kung anuluwas siya ginibay sa itong mga sa, ang iyahapong pagamatarong, pinaagi sa pagtuog, gibutang po sa Diyos nga ni nato, gitawag ko imputed righteousness. Mao nang mingon ko nga, sa mata sa Ginoo, matarong na ka, positionally. Mao na imong status nga matarong ka sa mata sa Diyos. Although sa mata sa tao, dili ka matarong. Amen? And matarong ka because of your faith in the Lord Jesus Christ. Because, why faith alone? Because through faith alone, man is saved spiritually. Saved spiritually. And because through faith alone, man is secured eternally. It's all by faith alone. Wala tayong contribution ni ining tanan. And again, these are basics nga kamatuoran, but kinahanglan kang mapundasyonan ani. Amen? Mahimo nga daghan kang may bawal sa pung sa Ginoo, pero kung wala ka ani nga pundasyon, wa gid gyapon kay klaro sa Ginoo. Amen? Mao ni mga pagtulungan na kinahanglan tong masabtan una. So this afternoon, mo fast ang pagtuon ng soul. This is the fourth sola, and it entitles Solus Christus, or Christ alone.
Nabali siya, John 14:6 tato. 6:14 ang mabutan. John 14:6, it says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Nailain mo, Jesus Christ alone. So, in Christ alone. Ingo si John Calvin, usa siya mga quote, maliging ni John Calvin, kung makita. Whoever is not satisfied with Christ alone strives after something beyond absolute perfection. Mo na yung ingon. And again, ganahan ko makasabot ang dili ta maka-achieve of absolute perfection na ni kinabuya. E nga naman, mga makasasata. And hopeless ta nga makaangkon ana tungod kay again. Wala pa nilugsot na ni kinabuya nga perfect. Muna ang hope sa tao is Jesus Christ. Amen? Jesus Christ. Here's the thing, the doctrine of solus Christus or Christ alone holds that salvation, ang kaluwasan, is by the atoning work of Christ alone. And that Christ is the only mediator, tigpataliwala, tunga-tunga, between man and God. And without a faith based in Christ and Christ alone, there can be no salvation. Walay kaluwasan nga maangkon ang tao outside ni Christ. Muna ang imong gikinahanglan, ang gikinahanglan sa imong pamilya, silingan, mga amigo, amiga, ang ilang gikinahanglan nga makabato silang dapis gingarihan sa Dios, Jesus Christ. Amen? Mag-unsa ng daghang kitag mahibaw-an nga mga butang nga gitulo sa Bible. Mag-unsa nang makahibaw ta nga panalinginan sa Ginoo ug sa kaulahian may impierno ug gipunta. Amen. Mao ni pinaka-importante nga angay natong masabtan una sa tanan. Nga masiguro nato nga after this life makasud ka sa ngarian sa Ginoo. Ikaw nga naglingkod ya, ako nga nagbarok kini, pareho ta nang hinahanglan ni Ginoong Jesucristo. And praise be to God na expose tani nga kamatuoran ng pung sa Ginoo nagpahibaw nato ng paglaom nato way lain si Ginoong Jesucristo lamang. Muna kung niya ka, wa pagyud ka kaduol ni Ginoong Jesus, nagdasi ko nimo karon pa lang. Duol ni Ginoong Jesus. Siya may imong gikinahanglan wala na kay laing gikinahanglan niining kinabuhi. Amen. So, this afternoon's study na ako'y tulo ka points. But ang first o second point na siya mga sub-points. And again, ang last point, wala siya sub-point. But again, ato ning paspasan, hopefully mahuman ko o wala pa'y 5. Kuning forward, pinalian. And ako paningkamuton na mapaabot na ko kung sa itulog din ni Megson. So here's my outline sa pagtuon na to about Christ alone. Number 1, here's the first point. Jesus Christ, our Lord and Savior. Tungtunan si Jesus Christ, His person, yung pagkatao, His person, who He is, His work, what He has done. By the way, Pastor, importante din na tunan na to si Jesus Christ, makaibaw, makailagan ni Jesus Christ, importante na. Bisan sa panahon ni Ginoong Jesucristo, nung matana sa Ginoong Jesucristo siya mga disciples, ingon siya nga, alam ninyo, kinsa man ko sa mga tao. Ingon to yung mga disciples, Ginoo, ingon sila, ikaw daw si John the Baptist. Katong gumana ng astorya? Ikaw daw si John the Baptist. Ang uban naman, ingon nga ikaw si Elijah. Ang uban naman, ingon nga usa ka sa mga propeta. O itong ipakutanan niya si Pedro, ipakutanan niya mga disciples, para ninyo, kinsa mang ito, nito bang si Pedro, ikaw mao ang Kristo. Ikaw ang Messiah, ang pinadala.
There's a thing, bisan sa panahon ni Ginoong Kristo, lahi-lahi pag-ila ang mga tao bahin ni Ginoong Jesus. And ganahan ko klarohon ni nato, kadungog ko kanunay anang nga term nga usa ra may atong paduyungan, usa ra may atong Ginoo. Di ba? Kadungog mana? Kadungog mana? There's a thing, ang Ginoo nila o ang Ginoo nato lahi. Ang Ginoo sa mga Muslim o ang Ginoo sa mga INC, Mormons, unsa na nga mga pundok, lahi ang ilang Ginoo sa atong Ginoo. Walang laron. Sa mga Mormons, ang ilang Ginoo, nituo sila ni Jesus Christ, pero niya ang ilang belief, Jesus Christ and Satan is magsuon. Karon mo kadungog na, inuod na. That is their belief. Si Jesus Christ is good side, si Satan is bad side. Wala mo kay bawa na, pero ang pangalan is Jesus Christ. Di ba? Pero ang ilang pinakaginoo is God the Father. Nakuha na to, INC. Ang ilang ginoo sa mga INC is, ila sila ni Jesus Christ, pero tao lamang yun, dili Diyos. Ang ginoo nila is ang Diyos nga mahal. Nakuha na to. Ang sa mga Muslim, si Allah. I don't know, di na nakuha ang ginoo, pero dili na pariha sa ginoo nga atong ginoo nga isimba. Okay. But ang atong point is, again, ang atong ginoo, usa, tuloy ang persona. Dili ta pariha ginoo nila, lahi atong ginoo exclusive. Siya ang Ginoo nga may nagluwas na to, siya ang Ginoo nga nag-secure na to, dapit sa gingarihan sa Dios. By the way, kanang ko makaibaw ta nga dili tanan Christian fully good nga nakailan ni Ginoong Jesucristo. Fully good ang understanding bahin ni Ginoong Jesucristo. Kay bawal lang siguro tas kamatay ni Ginoong Jesucristo, pero dili good full ang atong pagpakaibaw bahin ni Ginoong Jesucristo. Ang ganahan ko nga magkanaalan tay glimpse sa pagpakailas Ginoo. Aron dili ta maignorante kinsa sa Ginoong Jesucristo. Raw na to, who He is, what He has done. And second point, the attacks of to Solus Christus or atake sa aning pagtulunan ng Christ alone. Unsay attack? First, the Mass. Second, the saints and treasury of merit. Third, Mary, another Savior. Fourth, the Pope. And ato ning tan-awon ni nga pagtuon later on. There's a third point. Affirming Solus Christus or affirming Christ alone. So, let's jump. Jesus Christ, our Lord and Savior. So, si Jesus Christ, ni-claim siya sa Bible na Jesus proclaimed that the Scriptures bears with me. By the way, sa among gitunan nga Bible School ni Rowena, nagsugod ni Genesis, nami Biblical Studies, maingon ko nga every Bible speaks the Lord Jesus Christ. Di ka kakita ni Jesus Christ, pero tanang libro sa Old Testament, particularly sa Old Testament, even the New Testament, naghisgot tanan, nagpoint tanan ni Jesus Christ. Muna, ang Bible is Christ-centered. Aside na gitawag God-centered, gitawag ang Bible nga pinakasentro niya, nagpoint ni Jesus Christ. By the way, sa Old Testament, ang mga tao sa Old Testament, nag-look forward sila ni Christ. Amen? Nag-look forward sila. Kita naman mga karong panahon ng church age, nag-look backward. Amen? Mauna siya. And for us, we understand the person and work of Jesus Christ through our understanding of Word of God. Again, makailala kag maayo ni Ginoong Jesucristo kinsa siya, unsa siya, Bible. So na itong naibawan bahay ni Ginoong Jesucristo, anang sapsing-sapsing, makasabot kung sapsing-sapsing. Anong anak ro. Ginagmay ra ba?
Pero karon nga na-inform na to sa Bible, na kaibaw na ta, bayan ni Ginoong Jesucristo, medyo ni-expand na tong kaibaw, kinsa siya. And this afternoon, atong tan-awon, we will take a brief look at who He is and what He has done. Here's the first sub-point. Tanawon na to ang iyang person, who He is. In the book of John, chapter 1, verse 1 to 18, we are immediately, inibasa nimo sa verse 1 pa lang, we are immediately faced with the magnificent reality that Jesus Christ called the Word. Basahan nimo ang John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word became flesh. Again, the beginning was the Word was, and the Word was with God, and the Word was God. And that tells us that Jesus Christ, He is a pre-existent and co-equal with the God. He is the co-creator of the universe and the source of all light and life. Again, kung magunaon na ta, no matter mo sa Ginoong Jesucristo, wala mo kay bawa sa Ginoong Jesucristo, He is very involved sa pagbuhat sa kalibutan, bisan sa paghatag sa imong kinabuhi. In short, He is God Himself, the second person of the Trinity. But then we read again in verse 14, we read that He became flesh and dwelt among us. The infinite became finite. Deity took on humanity. Diyos siya, isulob sa lawa sa tao, nagmapabsan, ang ingon nini in Philippians chapter 2, bisan siya Diyos, wa siya mapabiling Diyos, nang inabuhi siya sama. So sa kasulubuon, nagmapabsan, hangtod yun sa cross, namatay si Ginoong Jesucristo. Yet we understand that He possessed two natures in one deity and humanity. Here's the thing, Jesus Christ is 100% nga tao, 100% nga Diyos. Dili 50-50, 100% yun. And kini nga term sa mga scholars, gitawag ni siya hypostatic union. Duha kabuk iyang nature. Diyos o tao. 100%. Mahimo is Ginoo, dili. Mahimo niya. Dili ta kahimo ni, pero mahimo is Ginoo. In Matthew's and Luke's Gospel, ato kung mabasa nga ito nga, Jesus Christ was born of the Virgin Mary. Gipanganak siya o babae nga, saan ito na? Sa Bisaya. Putli. Virgin. And in Romans chapter 5 verse 12, it says, sin and death are passed down to all humanity through Adam. But there's a thing. In the case of Jesus, being born of the Holy Spirit, He was not conceived in sin. By the way, tanang tao nga nilugsok aning kalibutan na makasasa ay nga iyang kinabuhi ng pahingon sa impyerno. Manag-ingon din ni Romans 5:12, sin and death are passed down sa tanan ng mga tao. Even in Psalm 51, ingon si King David, diha patas taguangkan sa atong ginikanan o sa gingon, makasasahat na ta. Napaka, niturok pa kastiyan, makasasahat na ta mo na gingon ni David. But in again, si Jesus Christ, He is born of the Holy Spirit. He was not conceived in sin. In other words, sa diha pastiyan si Ginoong Jesucristo ni Maria nga putli, wa gisisa. Jesus was not born with a sin nature, nor did He commit sins during His lifetime. Mo nang ganang makasabutan, Jesus is sinless. Wa gisisa yun. But apart from being born sinless, Jesus was human in every way. Again, sige mo na 100% yun siya na tao. Ang nakalain lang natin ni Jesus Christ, si Jesus Christ di siya kasama. 100% siya na tao, pero si Jesus Christ,
di siya kasak. Kita naman, 100% na ng tao, ang diferensya natin Jesus Christ, kita makasaka. Amen? The Gospels point to His humanity niya. He worked. Diba mo si trabaho ni Jesus Christ? Ha? Si trabaho niya? Carpenter. Ang culture silang panahon, kung unsa ang papa, maupod ang anak nga lalaki. Lain po kayo ang babae, carpenter po. Carpentress. But again, mao na ilang culture. Nga, unsa ang papa, mausad ang anak. He worked, he sweat, he ate, he slept, he laughed, he cried, he bled, he died, etc. Jesus was human. And God, ganun mo makasabuta, in the book of Hebrews, gingon na to, able si Ginoong Jesucristo nga maka-sympathize na to. Kaya ba mo nga no, iyang nasinatian, unsay nasinatian na to ni ginabuya. Kasakit, kalisod, pagsulay, unsa may gisanitian na ni, gitempt mo siya in every way. Nakuha na to. And by the way, harap-harapan din siya nga gitempt ni Satan. And again, ganun mo makasabuta na experience ni Ginoong Jesucristo kung siya itong experience aning kinabuya gawa sa Amen? Gawa sa kay dili yun siya makasa. Here's the thing, Jesus Christ is human. Amen? Human. But He was also a God. Over and over again, Scripture teaches us of the deity of Christ. It is a thing. Jesus is superior to angels. Transcendent above all creation. Labaw yun siya tanan. He is the uncreated one. Although gipanganak siya sa babae nga birhen, He is uncreated one. Kaya ba mo nga, nung uba na siya sa amahan mismo, bisan sa wala kabuhatan kalimutan. Amen? Amen. Superior siya sa mga angels. Sa una ba mo, simbar ba ng mga angels? Mana patangan tayo, ha? Diba? Sulo-sulo, bago, sulo-sulo, ha? Ay, lapos na. And again, in John 8:58, Jesus proclaims, tingnan niya mga Israelite niya, before Abraham was born, I am. Wala pa matao si Abraham. Ako na. Kasi familiar ning term nga I am. Asa mo nga book nga makabasa na I am? Ha? Exodus. Ingon si Moses, Ginoo. Mungutanan niya sila, singa ni mo, unsa may ako isulti. Di ba? Huwag mo siya kayo sa Ginoo. Unsa may nga ni mo, Lord? Kaya nang Ginoo, ingna sila, I am. I am who I am. I am, nagpadali mo. And Jesus Christ claimed this phrase, before Abraham was born, I am. In John 10:30, Jesus claims equality with God. I and the Father are one. Usa lang sila. Again, dili sila usa lang ka Dios, kundi ang essence na they are same God. Amen? Dili lang usa yung ka Dios. Ang atong gituan nga Dios, usa, tulo ka mong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Jesus Christ also startles the religious leaders in Mark 2 when He declares that He can forgive sins, an act reserved only for God. And walay makahimo ana, and gani ang mga religious leaders na shock sila ni Ginoong Jesucristo nga mupasaylo siya sa. He spoke with the authority of God. He demonstrated the power of God. He was worshipped as God. And when Thomas sees Jesus again after the resurrection, he falls to his knees and declares, "My Lord and my God." Morning nga tayo nga nagpakita si Ginoong Jesucristo, the resurrected Christ. First ilang meeting sa mga apostles, mga disciples of Jesus Christ are, by the way, mga apostles,
wala siya nagto. Hindi nga naglaglag si Thomas, pero gingnan siya, ginform siya, nagpakita ang Ginoo mo. Di siya mo to, unless nga makahikap ko sa iyang ginuslakan o sa samad siyang kamot. Mutuo ko, kung nabanhaw siya. Kung itong pagkasunod nilang nakita na sila, nikalit-laglag po si Ginoong Jesucristo sa ilang gimitingan. Here, Thomas, bigyan ko ka mo to. Kung tamingon si Ginoong Jesucristo, bulahan ang ito o bisan o wa makakita. Amen? Amen. Our great God and Savior. Here's the thing, Jesus is the God-human. God in human flesh, and He came to earth on a mission. Niya, atong Diyos, 100% ng Diyos, Jesus Christ. 100% po siya nga. Manang able kay siya na makasabot kung musipatiya ni mo tungod kay na sinatian niya kung sino na sinatian ng kinabuhi. So, atong tanawon His work and what He has done. Kung saan ibuhat ni Jesus Christ? Na siya mission, hindi siya for mission, and mo na itong tanaw. While on earth, Jesus of Nazareth lived as a man, indistinguishable from every other man alive, except that He never once transgressed the law of God. He obeyed every rule, fulfilled every command, completed every task perfectly. Siya rin perfect na tao nga nang inabuhi, nga nag-exist ang kalibutan na. He never sinned by way of commission or by omission. He never said a hateful word. He never thought an evil thought. He only ever committed righteousness. Grabe, ang gibuhat na Ginoo sa Kristo dili walay lain. Righteous ng mga gipang buhat. Amazing kayo naon ba na wala din siya makasa bisan gumawa sa panahon ng daotan bisan lamay. In fact, He is the only one in the history of humanity to do it. He accomplished a perfectly righteous life, and the Father was pleased. Nahimuot kaya Ginoo kaniya. So, kini nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga He committed only righteous deeds. He perfectly lived a righteous life. Gitawag ni sa mga scholars, this is what scholars call His active obedience. So, niya, walay higayon sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo nga nagsinumpak siya sa amahan. Walay higayon na ni kinabuhi nga nisumpak ni si Jesus Christ sa amahan. He lived a perfect life. He lived a righteous life. Were Jesus to ascend back to heaven at the end of His life, He would have been welcomed based on His own merits. But we know that Jesus came to do more. He came to give His life for many. Ni ani si Ginoong Jesucristo aron ihatag niya ang iyang kinabuhi sa tanan. Mao ni pinaka-mission din ni Ginoong. So this afternoon naglima ka pagtudlo atong tan-awon bahin sa unsay gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa dinhi sa kalibutan. Number 1, first, Jesus accomplished the work of substitution. Pastor, unsam ng substitution, mura man ng basketball, pastor. Ako na mention last week, kaning term nga substitution, sa mga scholars, gitawag ni siya the Great Exchange. Unsam ng substitution, pastor, yun na ni, si Ginoong Jesucristo, wala siya isa, pero gipakamakasasa siya. Siya mo'y isulutan o gihukman tungod sa tungsa. Kita naman, sa nituutan ni Ginoong Jesucristo na siya mo'y gibahin sa tungsa, siya mo'y isilutan, siya gihukman sa tungsa, bisag wala siya isa, sa nituutan niya na siya mo'y niluwas na to, ang iyaan ng pagkamatang o gibutang sa Diyos, ngani na to. Nakuha na to? Mo na itawag ko substitution. He died in the place of sinners. Isaiah, speaking of Jesus, prophesied that the Messiah would be what? Pierced for our transgressions and crushed for our iniquities. Nakuha na to? He was pierced for our transgression, atong mga sa, and crushed for our iniquities. Ingon si Peter
In 1 Peter 2:24, he writes, He Himself, Jesus Christ, bore our sins in His body on the cross, that we might die to sin and live for righteousness. As Paul says of Christ taking on our punishment, is that He, Jesus Christ, who knew no sin, wala siya sa, became sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. In short, Jesus died in our place as a substitute. Again, di ka kahimo na igsoon, ang Ginoo rin makahimo na. Muna kung musalig ka sa imong kagalingon, I tell you, malaglag ka. Kung musalig ka sa imong kagalingon. And ngani makita na to nga ang Ginoo mismo nag-offer sa iyang anak aron lagi ito maluwas. Grabe sa, kita mo'y nagbuhat usa, kita mo'y nagpabadlong, kita mo'y nagpakauaw at ubangan sa Ginoo. Siya rin gihapon sa pupo. Kasabot mo sa pupo. Saktuang ba? Isapuang ka na, sakto yun ang isapuang. Isaw. And that's the first na gibuhat ni Ginoong Jesucristo nato. That's the second. Jesus accomplished the work of redemption. Through Christ's death on the cross, He paid a ransom to the Father for us. Ganun ang makasabutan ni, balik tani. Ang bayad sa pagpakasaon sa kamatayon. Mangutana kung makabayad ka sa tungsa o dili. Istingig bayad, patay dito ang bata ka. Hindi nakabayad ang bayad sa atong sa niya, kamatayon. So here's the thing. Di man nakabayad, ang nibayad in behalf nato si Jesus Christ. He paid a ransom to the Father for us. Bayad siya ransom dito sa krus sa Kalbaryo. And here's the thing. He redeemed us. Diba, kung mamrinda ta, natay prinda ba? Tang na to sa pag-asa. Hindi ka ako sa pag-asa. Dili pwede nga inikaog mingon ko dito, ako na ito kwaon, babe. Amen? Of course, imong waton, kay lukaton mo ni mo, mubayad ka. Hindi po ni mo, ako nang lukaton, mubayad ka, iibilin ra ni mo. Dili pwede. Kansi ka ng kalakiya. Inibayad ni mo ito. Maon na ibuhat sa Ginoo nato. Ginoo Jesucristo mo hinahimong bayad, ransom, and He redeem us. Asa mo nag-redeem sa Ginoo? Basta in 1 Corinthians 6:20, we learn that we have been bought with a price. We owed a sin debt to God that we could not pay. The only outcome is eternal punishment in hell. But Jesus paid our fine, redeemed us from the curse of the law. Gilukata gikan sa tunglo sa balaod, thus securing our freedom. Therefore, He has ransomed us. Gibayran ta. Gilukata, giredeem us. Bayad, lukat. Bayad, lukat. Ang nahimong bayad o ang nahimong lukat alang nato isa man, Jesus Christ. Third, Jesus accomplished the work of propitiation. Kani nga term medyo gahing yung word, but ako na explain sa makaya na ko explain kay medyo heavy siya ng word. Even while this word is not commonly used much in everyday vernacular, we know from Scripture that it has to do with satisfying God's righteousness, including God's anger against the sinner. Christ's atoning sacrifice was pleasing to God, as God was able to justify the sinner through the redemption of the Lord Jesus Christ. Here's the thing. Ingon ang Romans chapter 1. Romans chapter 1, gingon nga to,
God is angry with sinners every day. Naku, ano to? Suko, yun siya mga makasasa. Gikapuntan niya mga makasasa. Gani ang Bible naging mong kaaway kita sa Diyos tungod sa atong mga makasasa. Kung una mo, pinagdaan ko sa Ginoo, butan, kanang love kay ko sa Ginoo, no, ang Bible nagtudlo tungod sa itong mga makasasa. Gikapuntan ka sa Ginoo. Opposite kayo, pero mga naging sa Bible. But then again, here's the thing. Ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo, sadyang nabugtong ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo, ang kapungon o ang kalagot sa Diyos na Amahan tungod sa itong sa napuy-puy. Sabot kung napuy-puy? Mawala. Na-satisfy. Ako, ano to? Mo na word na propitiation. Whereas the blood of bulls and goats were unable to satisfy God's wrath against sin. Dili makapuy-puy ang mga halad sa mananap sa kasuko sa Diyos diya sa well, the sacrifice of Jesus Christ was sufficient. Napuy-puy yun. Na-satisfy. So that's the third. Nagibuhat ni Ginoo. So here's the fourth. Jesus accomplished the forgiveness of sins. All the sacrifices, all the prayers, all the fasting, all the self-deprecation, and all the good deeds in the world cannot accomplish the forgiveness of sins. Only the death of Christ can remove the guilt of sin and reconcile us to God. Because of Christ, God has forgiven us all our transgressions. And by the way, ang magpasaylo sa Ginoo sa diyang lichapaw sa Ginoo sa Kristo nga it is finished. Ang imong sa past, present, future is paid in full. Bayad. Again, mga na mahimo na sa Ginoo di mahimo na sa Ginoo. Gani ningon si King David sa Psalm, I think kuha ko masayo Psalm 32 or Psalm 22, and gi-quote na sa Romans chapter 4, yung si King David, bulaan ang tao kansang sala gipasaylo, o kansang kalapasan dili na hinumduman sa Diyos. Nakalindot sa itong Ginoo is Diyos siya nga once nga mga nagpasaylo diha kaniya, iya dito pasaylo na yun. Amen? Pasaylo ko dito niya. O anong karoon nga win, nag-send Dr. Marlon kung kapila na ito pasaylo at yung iso, bago mo si Peter, matanda siya ni Jesus Christ. Kapito ba? Kapila man. Kasi ito ba ni Jesus Christ? Ibasa mo. Kasi malul pala. Kapituan ka? Ito. But ang point nga to is dili kay imo to yung times. Ang point nga to is pasaylo kita unlimitedly. Amen? Kaya sa thing, di mo na anak nito. Siyempre na, mapulaan ang ginong pasaylo na ito, dili. Ha? Kita lang sila mapulaan. Pero ang Ginoo, hindi mo mapulaan ang Ginoo. Gani, Ginoo nga po, gani dito sa cross sa Calvary, it is paid in full. Fifth, Jesus brought about our justification. And one itong diskuta last week. On the cross, Christ took away the penalty of our sin debt and was judged. At the same time, His righteousness was imputed to the sinner as a gift by faith. Because of Christ and Christ alone, God can pardon the sinner, thus declaring them
justified. Matarong naka atubangan sa Dios pinaagi sing pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Bisan sa mata sa tao dili ka tarong makasasaka, pero sa mata sa Ginoo positionally you are justified because of the righteousness of Christ. Again, sa atong una-una medyo imposible ni siya, pero I tell you mao ni ang i-accomplish ni Ginoong Jesucristo sa iyang kamatayan dito sa krus sa Kalbaryo. There's an additional ani. His resurrection from the grave on the third day has provided the proof that God has accepted His sacrifice. Namatay si Ginoong Jesucristo, nabanaw siya, ikapilang adlaw, katulo. And sa nabanaw siya, nagpahibaw na ang sakripisyo ni Ginoong Jesucristo is gidawat ni saman. Kaya kung wa pa dawata, di ko mabanaw si Jesus Christ. His resurrection provided us hope for our regeneration, hope for our justification, and a model of our future bodily resurrection and power to be granted to the believer to live righteously. Munang kita as believer, able ta by the grace of God na makapanginabuhi righteously. Dili sa atong kusog, kundi sa kusog magikan sa Ginoo. And here's another thing, na banhaw sa Ginoong Jesucristo nagpaibaw na nato, na banhawon po sa Ginoo. Amen. Pero dili mo excited na banhaw. Amen. Mapit na bang kalagkalag? Kailangan mo yung kalagkalag mo mabanhaw. Joke. In short, the resurrection of Jesus Christ brings new life to all who believe in this present life and in life to come. So, the testimony of Scripture is undeniable. Undeniable. Sige, sis. No other means or method, no other agent or Savior can provide the redemption, salvation, regeneration, justification, and resurrection needed for the believer. Only Christ and Christ alone. Siya ray makahatag anak diya sa tao. But however, the reformers, the Protestants, recognized that the Roman Catholic system presented many affronts or attacks to the work of Christ. Opposition that needed to be countered in order to preserve the true and biblical gospel. Again, nahalang ko nga i-address sila tandaan. I don't know kung unsa mo devoted sa past nato nga gituohan, but ganahan mo makaibaw ka sa to say nga mao ni ang mga means nga atake towards Jesus Christ. And ganahan mo makaibaw tani, ganahan mo ma-reform tani tungod kay again mao ni ang nahitabo historically. Amen? And kung again, kung iya ba ka, devoted ba ka sa past na gituohan na to, may bawalong mo nimo, sorry, no? Sorry kayo, kung sa kaloy grasya sa Ginoo nga mapasakitan di ka, ang pasakit ako sa iyong kasing-kasing. Kaya, dili na gikan ako, gikan na sa imo. And ang pagpaabot naman niyang kamaturan is gikan yun sa Ginoo. And there's a thing, once na expose nimo ang kamaturan, sakit yun. Amen? Amen. Again, bahalang malain mo lang ko, but I have to expose the truth para natuloy. What are the attacks to Solus Christus or attacks to Christ bahin sa pagtulunan sa Roman Catholicism? Roman Catholicism is a complex system full of nuance. And while both Protestants and Catholics affirm salvation through Christ, ang Catholics and Protestants niya, they believe that ang kaluwasan alang lamang ni Jesus Christ. Pareha sila o believe. But there's a thing. Catholicism does not affirm that it comes through Christ alone. Dili sila mo confirm ana, dili sila mo affirm ana. Rather, they teach that there
that there exists a number of other persons and processes to aid in the salvation of the believer. Well, muto ka ni Ginoong Kristo, but nanginahanglan ka o kani, nga i-add ni mo aron ka maluwas. So here's the first attack of the Son of Christus. Number 1, the Mass. Saan yung the Mass? Misa. According to the Catechism of the Catholic Church, mayroon ang Catechism of the Catholic Church niya, church manual na nila. Amen? Mo na gisunod nila, mo na pamalakad nila sa simbahan. According sa ilang Catechism niya, the sacrifice of Christ and the sacrifice of the Eucharist. Unsa man ang Eucharist niya? Kanang kalawat o kanang bino nga isa sa pari mo ng Eucharist. The sacrifice of Christ and the sacrifice of Eucharist niya are one single sacrifice. In other words, ilang giila nga same ang kamatayan ni Ginoong Kristo ang pag-isa sa Eucharist. And in this divine sacrifice which is celebrated in the Mass, the same Christ who offered Himself once in a bloody manner on the altar of the cross is contained and is offered in an unbloody manner. So, si Jesus Christ, gilansang sa krus, ibuswag yung dugo nga to, they celebrated again through the Eucharist, kalawat, bino, in an, unbloody manner. So, they believe nga ang Eucharist is equally with the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Again, for us, ang tinapay o ang bino, for us, biblically, that is sacrament. Tama na to? And ato nang ginumduman as a memorial sa lawas dugo ni Ginoong Kristo nga nahalad dito sa krus sa Kalbaryo. Mao na itong bilipan sa ilaha lahi. During the worship service, the Mass, the bread and wine Eucharist, mao na siya, are believed to be transformed into the living and glorious body and blood of Jesus Christ. And ako ni nasulti na to sa first na itong pagton, gitawag ni siya, gitawag ni siya o what is known as the doctrine of transubstantiation. Ay nananlutukan ninyo, maglibog mo na, but gitawag na siya transubstantiation. Teaches that Christ is present in a true, real, substantial manner, His body and His blood with His soul and His divinity through sa Eucharist. Medyo extreme na belief, but maunay lang belief. Upon the priest's command, the bread and wine are transformed into Christ, wherein He is re-offered up as a sacrifice for sin. So, sa iisa na, nagpadayag na nga, nagpahibaw na, again, na re-offered si Jesus Christ as a sacrifice for sin. And ganun mo makaibaw tayo ni Hebrews 9:26 tells us that Christ has already appeared to put away sin by the sacrifice of Himself, and having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. Niya, human namatay si Ginoong Kristo, nahalal niya kinabuhi, nabanaw siya sa tulong adlaw, isapa siya sa langit. Nilingkod siya sa tuo sa trono sa Diyos. Ang sakripisyo ni Ginoong Kristo, that is once and for all sacrifice. Amen? And the Bible teaches that the once for all sacrifice of Christ is enough to atone, bayad for all sins niya, past, present, future. And furthermore, ningon si Ginoong Kristo in John 19:30, ang sigingon,
It is finished. Mao mo si pasabot na. Bayad na imong akong sa. Tapos na. Amen. Amen? Natapos na. And by the way, sa itunan na akong word, it is finished. Sa Greek, ang buot pasabot na, ang word na finished is refers a continual effect. So, continual effect, ang epekto sa sakripisyo ni Ginoong Kristo hangtod karon and hangtod in the future. Amen? Nga sa muto, musali ka ni Ginoong Kristo niya, bayad din mo sa is finished. Amen. Past, present, future. The sacrificial system laid out in Leviticus was stopped. No other sacrifice would be needed. So again, wala na kay bawaan ni. Di ba? Before, inborn na sa timing na Christian yun. But again, kung most compassion, wala na kay bawaan ni. Pero karoon na kay bawaan ta. And dili ni, gikan na ako, gikan ni silang church manual yun. Another attack to Christ is the saints and the treasure of merit. Masama na siya. One of the most common practices of Catholics is to entreat the help of the saints. Muduol ka sa mga santo who have passed on in hopes of obtaining grace through the benefits of their extra works. Saan na to? Doon tani, ay na lang matabangan tani nila. Amen? Atukan lang ta ako, muduol ko sa una, mo na, sa una, magmator ko simbahan ko doon. Kapilyar ito ito ganit. Karang birthday, magdapat, 5 ka buho ka lang. Kandila, perting sipa ka siya ko. Purok na ito, ya. Wapo ko no ay. Sabangin lang ko. Ano na? Tingnan ako sa una. And again, wingon ko nga grabe kay ito. Amen? Grabe kay ito. Iduol pa ni nga someone kay may na lang makatabang. Di ba, mga manatong tubong, ano to, di ba? Muduol ka ni niya aron, kasi makatabang. Yung gani, full kanang tibuok kaya tumunaw na kasing-kasing, nga kani siya makatabang gini siya. Amen? However, if we understand that none are righteous, and the only righteousness available to the believer is the imputed righteousness of Christ, then all the merit, mga buhat na maayo, possessed by the saints of church history is not their own. It belongs to Christ, because the good deeds done are done in Christ. Again, dili ta mo duol ani sila, duol ta ni Jesus Christ. Amen. And so, to access a treasury of merit is simply to access an endless wealth of Christ's righteousness, and no other person can add their own righteousness to it. Therefore, praying to saints is wrong. Sorry, but wrong is siya. Amen. Amen. Asking for intercession is futile. Umingon tayo, ampo ta po ngadto, iampo ta po ngadto, sayo ka siya. And attempting to draw from the treasury of their good deeds is impossible. Sa unang panahon lang Martin Luther, usa sa ilang common kay nga ginabuhat, labi na sa mga dato niya, o nilang buhaton. Muduol sila ni nga saint, muhatag sila dakong kwarta, aron ang iyang mga maayo nga nabuhat, mabutang sa iyahan. Nako na to. Maunay ginabuhat sa time ni Martin Luther. Wala na nakaroon. Pero nakagid gihapon nga mutagat gid gihapon ta for hopes na matabangan tani nila. Amen? Again,
dili na ta muduol na nila, muduol na ta ni Ginoong Jesucristo. Amen. Amen? So another attack mo fast o Mary, another Savior. Next to the Lord Jesus Christ it is believed that the Virgin Mary possesses authority to ensure believers will enter heaven. According to Roman Catholic dogma teaches that Mary was born, again, naani silang church manual. Mary was born preserved niya, immune from all state of original sin. In other words, si Mary wa siya sa, amen? Wa di siya gamay nga sa. Mary was born that she was miraculously assumed into heaven without dying. Diditso na sa langit, di ba? Kadulong tanan. Nga si Maria, diditso langit. Wa di maging kamatayan, diditso langit. Labuan pa niya si Jesus Christ. Amen? And currently daw, karon, nga si Mary, nag-intercede, nag-ampo siya sa church daw. Bringing the gifts of eternal salvation to believers and functions as our advocate, helper, benefactress, and mediatrix. In other words, ang point nini is that si Mary daw siya atong tigpakaliwala ngadto sa Dios. In other words, si Mary daw may atong gikinahanglan aron makaduol ta sa Dios. Nga namusangpit kita ni Mary, mga nagtabang ni Mary, and right now si Mary nag-ampo na ito ngadto sa langit. Again, I won't ka-offend ako, pag ganahan ko makasabota ani nga kamaturan. Tungod kay sayo kay tanong nahibawan kaniadto. Amen? Amen. And again, walay laing itudlo ang Bible nga atong duulan Jesus Christ again. But Scripture teaches nothing of the sort. When Mary was blessed with the joy of carrying the Lord Jesus Christ, she is no different than any other believer. Wa siya kalainan sa mga magtotoo. We see Mary's total submission to the Lord as she prepares to give birth to Jesus.